So instead, let's make it so easy to be a Christian that nobody has to put any effort in. Yeah. And then accept everybody no matter what. And hopefully we can keep the church doors open. That's not God to me, you know? Yeah. God to me is strong. God to me is something to be feared. Yeah. God to me is someone that people are afraid to mock. Yeah. God to me is someone that you have to go out of your way to prove something to. God to me has red lines. Yeah. Like God to me represents the Islamic faith. The Christian God to me, I don't see God. I can't explain. I don't see anything there. So Yeah. to me, it was the only logical choice in the end. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat terbesar manusia adalah ketika mereka dipilihkan Islam sebagai agama. Menjadi seorang muslim adalah sebuah karunia besar yang harus senantiasa kita syukuri. Terlepas apakah Islam yang kita anut, yang kita peluk Islam keturunan, karena orang-orang tua kita telah memilih Islam terlebih dahulu. Toh ketika kita sudah balik, kita bisa menentukan takdir kita sendiri. Atau Islam kita karena faktor benar-benar pencarian, petualangan spiritual. Maka terlepas dari keduanya, yang jelas ketika Islam sudah ada dalam hati kita, atau ketika kita menjadi bagian dari Islam itu sendiri, merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yang harus senantiasa kita syukuri. Dan jangan sampai Islam kita putus di tengah jalan. Bahkan na'udzubillah, kita wafat tidak dalam keadaan Islam, itu sungguh celaka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Nah, salah seorang yang kini menjadi buah bibir dunia karena memilih Islam adalah Andrew Tate, seorang mantan atlet kickboxing yang terkenal karena beliau telah 4 kali meraih gelar juara dunia kickboxing. Baru-baru ini menyatakan diri memeluk Islam. Ia memeluk Islam pada 4 Oktober 2022. Dalam pengumumannya sebagai seorang muslim, dia mengungkapkan alasannya masuk Islam dengan mengatakan bahwa setiap orang Kristen yang percaya pada kebaikan dan memahami perang melawan kejahatan harus memeluk Islam. Wajar karena Tate sebelumnya adalah seorang pemeluk Kristen dan ia mengatakan bahwa ia Kristen sejak lahir. Bahkan ia mengaku patuh menjadi Kristen yang taat. Tetapi ia menemukan banyak ketidaksesuaian, banyak kejanggalan dalam agamanya terdahulu. I wanted to ask you now, because this is the hot topic, especially in the Muslim community, about your conversion. Yeah. So tell us the story, like what happened exactly. Well, I think a lot of people who've been following me for a while understand that I've been very respectful of Islam for a long time. Yeah, sure. I was born in a Christian country. I was raised as a Christian. And I've always been very respectful of Islam. And it's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet. When I talk about Islam, because I'm new to it, Yeah. I'm a little bit careful, right? Because I'm new to it. I'm certainly not a scholar. There's so much I need to learn. I know I'm on a learning journey. I'm not here to sit here and talk scripture. I don't know those things yet. I'm here to learn. Yeah. But And we're here at your assistance. thank you, Anything bro. want to Thank say, you. honestly. Thank you. Yeah. But it's just, for me, it feels like the last religion on earth. I feel like there's no other religion. People say to me, why did you convert? And I said, I don't really feel it as a conversion. Ketika ia mengumumkan mu'allaf, ia membacakan satu ayat dari Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 30. Fasbir inna wa'adallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu membuat engkau bersedih.
dampak Islamnya Tate pada dunia benar-benar menghebohkan. Tak hanya heboh di media sosial sampai media sosialnya diblokir, tapi juga berdampak pada keinginan banyak orang dunia untuk belajar Islam setelah Tate menjelaskan panjang lebar tentang konsep ketuhanan, konsep keberagamaan antara Islam termasuk dengan Kristen. Bahkan ia mengkritik dengan begitu keras. Dia anggap dia tidak menemukan Tuhan dalam Kristen. It's almost like I knew God was real and now I've become religious. And they say, well, you were religious before. I was like, religious before how? Christian? What does Christian mean? Like, who's not a Christian? You go to Christian nations and everyone says they're a Christian. Look how they live their lives. Go into the average church. Is anyone actually fearful of God? Anybody? No. The girls are out on Saturday night drinking and then they turn up to church because their parents made them. Like, there's no substance to the religion. And also, Islam very closely reflects my personal beliefs. Through my personal life, I've learned that if you don't have standards and you're not a strong person who's prepared to defend his ideas, you'll be crushed. Yes. And we look at most religions in the world today which are not prepared to defend their ideas. What's happened to them? They're just getting crushed. And now we have Christianity as an idea which has basically said, well, we can't set any firm rules because everyone will just quit. So instead, let's make it so easy to be a Christian that nobody has to put any effort in. Yeah. And then accept everybody no matter what. And hopefully we can keep the church doors open. That's not God to me, you know? Yeah. God to me is strong. God to me is something to be feared. Yeah. God to me is someone that people are afraid to mock. Yeah. God to me is someone that you have to go out of your way to prove something to. God to me has red lines. Yeah. Like, God to me represents the Islamic faith. The Christian God to me, I don't see God. I can't explain. I don't see anything there. So to me, it was the only logical choice in the end. Alhamdulillah. Konsep keberagaman di Kristen, kata dia, sangat longgar. Beda dengan Islam yang sangat ketat. Meskipun sama-sama ada yang melanggar di dalamnya, tetapi konsepnya sangat jelas, kata dia. Bahkan di Kristen, Paus sendiri dalam satu komentarnya membolehkan LGBT. Sesuatu yang jelas dilarang dan ditentang oleh kitab-kitab mereka. Bahkan dia menyebut Kristen tidak menghargai nilai-nilai yang ada dalam kitab mereka dan tidak menjalankannya. Dan ini yang dia temukan pada Islam. Selain konsep ketuhanannya jelas, ketundukan para pemeluknya terhadap agama ini tetap terjaga sampai saat ini. Belum lagi kitabnya, yakni Al-Quran, yang senantiasa terjaga, tidak mengalami perubahan-perubahan sebagaimana Injil ataupun Taurat misalnya, dan kitab-kitab terdahulu. Inilah rangkaian perjalanan dan sekaligus yang menjadi kritik Andrew Tate, sehingga kemudian ia memutuskan memilih Islam. Sikap Tate ini tentu melahirkan berbagai reaksi dan respon yang berbeda-beda dan kontroversial. Bahkan tak sedikit media-media terkemuka dunia yang terus menyerang Tate dengan berbagai kasus, yang oleh Tate sendiri disebut sebagai kasus yang sengaja diada-adakan untuk memojokkan dirinya. Tetapi yang jelas, kita sebagai seorang Muslim harus terus mendoakan saudara-saudara kita agar senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah memilih Islam sebagai jalan hidup, termasuk Andrew Tate, semoga senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga ajal kita datang menjemput. Kita senantiasa berdoa, Rabbi tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-shalihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Kita juga berdoa, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berilah kami hidayah dan jadikan kami sebagai sebab hidayah bagi orang lain. Waj'alna sababan liman ihtada. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share.
Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin.